বাংলার বুকেও এবিভিপি একই ধরনের একটা মডেল সামনে রাখবার চেষ্টা করছে ক্যাম্পাসকে ধ্বংস করবার জন্য। ক্যাম্পাস রক্ষার লড়াই, সিলেবাস রক্ষার লড়াই, সরকারি শিক্ষা পাবলিক এডুকেশন রক্ষার লড়াইতে ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীরা, বাংলার ছাত্রছাত্রীরা সহ গোটা দেশের ছাত্র সমাজ তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আরএসএস বিজেপির বিরুদ্ধে লড়বে। আমাদের বাকি কথা আমাদের সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য উপস্থিত আছেন। তার মধ্যে ক্যাম্পাসের মধ্যে তাদেরকে যাতায়াত করতে হয়, লেখাপড়ার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। বাংলার বুকেও এবিভিপি একই ধরনের একটা মডেল সামনে রাখবার চেষ্টা করছে ক্যাম্পাসকে ধ্বংস করবার জন্য। ক্যাম্পাস রক্ষার লড়াই, সিলেবাস রক্ষার লড়াই, সরকারি শিক্ষা পাবলিক এডুকেশন রক্ষার লড়াইতে ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীরা, বাংলার ছাত্রছাত্রীরা সহ গোটা দেশের ছাত্র সমাজ তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আরএসএস বিজেপির বিরুদ্ধে লড়বে। আমাদের বাকি কথা আমাদের সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য উপস্থিত আছেন। তার মধ্যে ক্যাম্পাসের মধ্যে তাদেরকে যাতায়াত করতে হয়, লেখাপড়ার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। বাংলার বুকেও এবিভিপি একই ধরনের একটা মডেল সামনে রাখবার চেষ্টা করছে ক্যাম্পাসকে ধ্বংস করবার জন্য। ক্যাম্পাস রক্ষার লড়াই, সিলেবাস রক্ষার লড়াই, সরকারি শিক্ষা পাবলিক এডুকেশন রক্ষার লড়াইতে ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীরা, বাংলার ছাত্রছাত্রীরা সহ গোটা দেশের ছাত্র সমাজ তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আরএসএস বিজেপির বিরুদ্ধে লড়বে। আমাদের বাকি কথা আমাদের সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য উপস্থিত আছেন। হিন্দিতে বলি যাতে খানিকটা এটা একটা ন্যাশনাল পার্সপেক্টিवेर प्रश्न আছে। आज जब हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं तो बिहार का एसएफआई का प्रेसिडेंट कांति कुमारी वो और उनके साथ कई सारे हमारे कॉमरेड्स साथियों नालंदा के जेल में हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में नालंदा में उनके इलाके में एक कॉलेज बनाने का बात हो रहा था। अभी उधर बीजेपी और जेडीयू मिलकर सरकार चला रहा है। आप सबको पता है कि भाजपा का मुख्यमंत्री अभी है विथ अ ह्यूज क्रिमिनल रिकॉर्ड, ही इज़ नाउ द चीफ मिनिस्टर। तो उधर के जो जेडीयू एमएलए है उन्होंने किसी दूसरे जगह पे कॉलेज बनाने की साजिश में चालू हो गए थे, लग गए थे। तो उसी इलाके के भलाई के लिए उसी इलाके का स्टूडेंट्स और आम नागरिक जब आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन के ऊपर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ और एसएफआई बिहार के प्रेसिडेंट, हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर कांति कुमारी को लेके कई सारे साथियों, एसएफआई के कई सारे एक्टिविस्ट्स, उनको जेल में डाला गया था। अभी भी उनका बेल नहीं हुआ है, उनका अभी भी छुटकारा नहीं मिला है जेल से। तो हम इस प्रेस मीट के ज़रिए हम लोगों तक ये बात भी, ये संदेश भी पहुंचाना चाहते हैं कि एसएफआई पूरे देश के अंदर, बस त्रिपुरा में ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर एसएफआई ऐसे लड़ाई लड़ते जा रहे हैं जहाँ पे आम लोगों के, खास करके मेहनतकश वर्ग के जो लोग हैं, उनके परिवार के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके भलाई के लिए एसएफआई लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में जेल जाना पड़ रहा है कांति कुमारी के और उनके साथियों के। जल्द से जल्द उनको फ्री करने के डिमांड को, मांग को सामने रखकर हम इस मांग को इस प्रेस मीट के ज़रिए हम सामने रखते हैं।